8. Did I break it? No, it's okay. No? Check 1, 2. Thank you. Well, welcome. Can we just get the laptop back up on the screen? Cool. Just as an introduction. Oops. Try it again. There it is. Welcome to LabGroupen. So this is just a little WAV file through Smart. Just kind of a neat, geeky way of saying welcome to LabGroupen. Esto es como un ejemplo de Smart, nada más de unos ruidos. So we're going to begin with 2 presentations today. The first one's going to be on Dante, and followed by Lake. And then later on in the evening, we're going to go over LabGroupen amplifiers and setting up a basic gain structure of an amplifier. Vamos a empezar con 2 presentaciones. La primera va a ser de Dante y de Lake, y la segunda más tarde de LabGroupen y cómo setear los amplificadores LabGroupen. Has anybody heard of Dante before? Dante or Digital Audio Networks? Anything like that? Show of Seguro hands. han escuchado de Dante, Sí. una red para conectar amplificadores. Okay, to accurately talk about the digital audio, we need to kind of go over some basics of what digital audio is. Para hablar bien de audio digital hay que revisar unas bases de qué es el audio digital. So we'll be going over protocol overviews, digital basics, 7 deadly layers, which is an Ethernet standard. Vamos a ver un resumen de los protocolos, los básicos del audio digital, los 7 layers mortales y la Ethernet. Within the digital audio process, there's one thing that's common with all platforms. You have to create, store, move, and process the data, the information. En el proceso del audio digital es un proceso que siempre es igual, que primero tienes que crear la data, almacenarla, moverla, procesarla y se repite. So when we create the data, we start with an analog to digital conversion process, and then we move on to adding things like quantization, dither, all these little details that make digital audio. Para el proceso de audio digital empezamos con una conversión analógica digital y vemos otras cuestiones como el sample rate, la profundidad de bits y el dither, entre otros. For example, here's an image. I don't know if it shows up very well on the screen, but this is without dither and this is with dither. So we use things like dither, like added noise to the signal to get a better analog to digital conversion. En la conversión, que tal vez no se vea muy bien ahí, en la conversión análogo digital lo que se llama dither es básicamente ruido que añadimos para mejorar la señal. After we create the data, we need to store it in a format. So this format could be uncompressed, lossless, or lossy, whether it's an MP3 stream or a WAV file or any other means. Tenemos varios ejemplos de formatos. En los no comprimidos tenemos el WAV, el LAIF o el AU. Eso básicamente según la plataforma donde estamos trabajando. Tenemos formatos lossless como el WMA, el MP4 y el DTS-HD. Y tenemos los formatos comprimidos con pérdida de material como el MP3, el OGG Vorbis, el WMA y el AAC. So once we've stored the data, we then want to move the information. We want to move the data by any means necessary. This could be via copper, fiber, digital audio. We want to move the audio from one place to another place. Una vez que hemos creado los datos, los necesitamos mover, ya sea a través de un cable de cobre o a través de una fibra. When we start moving digital audio around, there are problems with synchronization. So what we want to do is have the sample rates locked to the same word clock. For AES, we do this embedded in the audio system.
but there are different ways of doing the word clock, the synchronization. Una vez que estamos moviendo los datos, nos vemos con el problema de que hay que sincronizarlos para que los obtengamos cada vez en el lugar que los queramos al mismo tiempo. Para esto existe el word clock. Hay varios métodos de distribución de word clock. So we can have a star distribution where you've got one word clock and it goes to multiple devices, or you can have a daisy chain, so it goes from one digital device to another digital device, such as like the RS-485 that you saw earlier with the amplifiers. And then you've got at the bottom, from one device to another device, like more of a serial type distribution of the signal. Tenemos la distribución de estrella, donde tenemos un dispositivo principal que da el reloj, y luego tenemos los dispositivos que se van a sincronizar, o tenemos la distribución en cadena, que básicamente pasa de un dispositivo de máster al primer dispositivo y al segundo y al tercero y así sucesivamente. So to give 2 examples, I lost my battery. One moment. Oh. Es que él trae una fuente de poder para la computadora muy novedosa que ahorra energía, pero entonces te apaga la computadora. This is the best power supply I've ever bought. Que es la mejor fuente de poder que he comprado en su vida. While my computer's deciding to come back to sleep, I'll give 2 examples real quick of using word clock in the real world. One example would be, for example, you've got a console back there, a PM5D. Some people use what's called a Big Ben clock. It's still waking up. Yeah. Yeah, it's got power. What the crap? Anyways, for apologies. Sí, se disculpa por los problemas de sistema. So doing back to digital audio, enough of computers, they don't ever work. But digital audio does work. If you go back to that console, you can use like an external word clock from Aphex called a Big Ben unit. So you can use that external unit to sync the console up with other devices on the network. Que tú puedes usar, por ejemplo, para tener una consola digital en sincronía con otros dispositivos, puedes tener un dispositivo y pues básicamente te pone todo en clock. Ya estamos de vuelta. Okay, but once we have that word clock source, sometimes we need to distribute it. We don't need to recreate it. That's what the Big Ben would do. But to distribute word clock, we can use a video distribution amplifier, which is pretty low cost. Para distribuir el word clock podemos usar un amplificador de distribución de video, que es una posibilidad bastante económica de hacerlo. Okay, so this slide gives kind of a basic overview of the different digital audio formats from SPDIF, ADAT, FireWire to the bigger stuff like AES, MADI, and the Ethernet protocols. Esta tabla es una tabla donde resume los principales formatos por donde puede viajar el audio digital,
Todos conocemos algunos de estos cables y tal vez los estemos usando. So what we see change here is the max channel count. So SPDIF has 2 channels. If we go to USB, it can have up to 24 channels. MADI has up to 64 channels, and then you can get to Ethernet Gigabit, which can have 128 channels or more. Una gran diferencia de los formatos de dónde mandar nuestro audio digital es el número de canales que podemos tener según el formato, que va desde los 2 por los 24 hasta los 128 canales en el caso del Gigabit Ethernet. So where things get tricky is if you look on the far right, it says communication type. There is the simplex, full duplex, and half duplex. En el tipo de comunicación, que también es muy importante, tenemos el simplex, el half duplex y el full duplex. So simplex would be like if I sent a text message or an email out and I just sent that data information out to the world. That's simplex. It's one way. Simplex es la comunicación en una sola dirección y digamos sin regreso, es como mandar un email, tú simplemente lo sacas para allá y ya lo mandaste. And then the half duplex, which would be what we have going on here. So we have a half duplex communication. We have me speaking English, Max speaking Espanol, and you listening. Half duplex es como una comunicación en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Es decir, él dice algo, luego yo digo algo y así sucesivamente. So Max and I have full duplex communication. We can talk back and forth to each other. We can understand each other. There's no timing issues. But with half duplex, it has to go from one translator to another, to another, to another, and so on, as is with digital audio devices as well. Y en el full duplex ya tenemos la ventaja que podemos estar intercambiando información al mismo tiempo sin tener que esperar que uno haya acabado de mandar o el otro pueda ya mandar. Okay, so that's a repeat actually. I think we actually covered this. So once we start moving the data around on a network or AES, we want to be able to process the information. So we can process the data via software or hardware. Software being Pro Tools, hardware being a DSP processor or a computer. Una vez que tenemos los datos como audio digital, entonces los tenemos que procesar. Los podemos procesar ya sea mediante software como Pro Tools o otros softwares o mediante hardware, que sea cualquier dispositivo que pueda alterarnos los datos. Okay, so just some more real-world examples of digital audio working in the field and how you can actually benefit from it, whether it's in business or from a technical standpoint. At the top, we have the analog snake devices. Los ejemplos ya más de la vida real de cómo usamos el audio digital en la empresa o en el trabajo. Arriba tenemos, por ejemplo, los emuladores de una manguera o de un multicore que puede ser el Aviom, el Proco, Roland o Lightwave. So these devices, as emulators, you would have a stage box. Apologize. You have a stage box from, say, Proco or Aviom, and then out of that stage box, you would have either a Cat5 cable or a piece of coax cable, which is copper-based, or you could have something like the Light Viper, which would be a plastic fiber-based distribution from, say, the stage to the front of house. En estos sistemas tienes tu stage box y tu front of house box y ya tienes ya sea un cable basado en cobre o un cable basado en fibra óptica para mandar tus datos a veces por un solo cable. Now with the analog emulators, those are simplex type devices. So audio only goes from one location to another location. They can't talk back and forth between each two. You cannot have, say, the console cannot change the gain of the device on the stage. It's just you plug analog audio in, it spits out digital audio and receives it out of the console. Estos dispositivos son dispositivos de comunicación simplex
O sea, nada más recibe el audio del escenario y lo manda a la consola. No hay manera que desde la consola cambiemos ganancias de los micrófonos o otro tipo de cosas. So the next device would be a card slot, which would be available for like the PM1D or the Digico consoles, and that would be a bidirectional communication. So you can change the gain structure from the console, and it would affect the preamp for the box that's on stage. El otro tipo de dispositivo sería una tarjeta de expansión digital, como lo puedes tener en una consola grande tipo PM1D, PM5D, donde te permite al colocar la tarjeta tener comunicación en ambos lados y también al mismo tiempo de recibir el audio de escenario poder cambiar la estructura de gain del preamp de micrófono en escenario. So there are many benefits to doing that. For example, we've got the Bumblebee, the cable race rate track here. We would end up replacing that analog snake with a cable, a network cable. En un caso de aplicación real, ahora podremos, en vez de tener este Yellow Jacket con una manguera gorda, como todos, tal vez algunos la hemos cargado y es bastante pesada, con un simple cable Ethernet. And typically when you're doing that, you're going to choose one of three protocols, CobraNet, EtherSound, or Dante. Para lograr esto hay básicamente tres protocolos o tres tipos de esa tecnología, que es CobraNet, EtherSound o Dante. So let's kind of go over those three devices. So now we've gone over digital audio. We've talked about copper-based solutions, say the AES, SPDIF, anything over an RCA or an XLR connector. Now we're going to talk about the actual network type protocols. Ya vimos algunos ejemplos de audios sobre cables de cobre, como cualquier cable XLR o Canon que conocemos. Ahora vamos a hablar específicamente de las soluciones de mandar audios por cable Ethernet. So earlier we mentioned on the very first slide, we said we're going to go over what I call the 7 deadly layers of networking. These are the 7 deadly layers of networking. Ahora vamos a repasar lo que antes mencionamos, que los 7 layers mortales de las redes, y estos son estos 7 layers o capas de las redes, y vamos a explicar cada una. This would actually apply to lighting as well, in reference to it's a networking standard. So when you talk to networking IT professionals and you say the OSI layers, they'll know what you're talking about. Esto también afecta a cualquier otra tecnología que use tecnología de red, y este es un estándar que usan los profesionales de la computación para referirse a esto. So the first layer is the physical layer. So that's layer number 1. You can see at the bottom, layer number 1 is common with all platforms, Aviom, CobraNet, EtherSound, Dante, and AVB. They all have the physical layer. La primera capa es la capa física, y como podemos ver, todas las tecnologías pues trabajan en la capa física, que es básicamente la capa del cable. The physical layer is just a way of describing the actual medium that the data goes over. So it could be a piece of copper or a piece of fiber, plastic, or glass as a physical medium. Lo físico se refiere al medio propio donde viaja la información, ya sea cobre o cualquier otro medio. The next layer is the data link layer, which allows you to take that medium and go to, say, a switch. So you can have digital audio go into a switch and it can come out of a switch. La siguiente capa se llama capa de liga de datos o data link, y se refiere a que tu información o tu audio pueda ir, por ejemplo, a un switch y salir de ese switch. O sea, puede ir a otro dispositivo y salir de él. So that's the case with Ethernet or EtherSound and CobraNet. You've got digital audio over a Cat5 cable. It goes into a switch and it comes out of the switch. That's it, nothing else. Esto básicamente es en lo que basa el EtherSound y el CobraNet, que tiene la posibilidad de trabajar en la capa 2.
So when we move to the networking layer, the layer 3, we can actually have audio go from one switch to another switch. We can tell it to say go from this subnet to another subnet, or this building and this building. You can actually route the audio from different places, not just in one network port and out all network ports. Cuando tenemos la capa 3, que es la capa de red, se significa que podemos manejar nuestro audio o nuestros datos en varias redes y podemos intercambiar redes y podemos también cambiar de un edificio a otro o lo podemos también hasta hacer por internet. So eventually what the goal is we want to just be able to have a network that works, that we just say, take a microphone, plug it into a device, and that gets put onto a digital network, and then we can receive that wherever we want to without having hassle or synchronization problems or word clock problems. Everything's just kind of a plug and play, and it just works. Lo que idealmente quisiéramos es que enchufáramos un micrófono a una red de audio basada en Ethernet y que pudiéramos tener ese audio simplemente en donde quisiéramos y sin problemas de transmisión, ni de recepción, ni de sincronización. To do this, it requires using more layers that are standards on the network. So originally we started with layer 1, then we had, back in the mid-90s, KobraNet came out, we had layer 2, and then about 2004, 2005, we started using layers 4, 5, and so on and so on. Para lograr eso necesitamos más layers. En principio de los 90s, cuando salió Ethersound, teníamos nada más layer 1 y ahorita estamos ya empezando a tener más layers. Okay. The problems with going on a digital network is it's faster than we actually need. So the information goes onto the network and it comes out of the network as soon as possible, which is not actually what we would always want to have happen. El problema es que a veces cuando usamos una red, que a veces los datos o nuestro audio viaja demasiado rápido y de hecho llega demasiado rápido a donde lo queremos. If we have audio going into a switch in this room and out of speakers, and then into a switch, say, on the other side of the campus or on the other side of the city or the world even, we want the audio to come out at the same time. We don't want the audio in here to spit out. We want it to come out at the same time that it comes out at the other side of the world or the campus. Si por ejemplo tenemos una bocina aquí y le metemos un audio y tenemos otra bocina en el otro lado de este área o en el otro lado del mundo, lo que quisiéramos es que si lo alimentamos el audio a nuestra red, salga al mismo tiempo en ambos lugares. So for an example, when audio goes into this first switch, it might only take 2 milliseconds to get there. But over here, for example, it might take 4 milliseconds. So what we need to do is delay this audio by 2 milliseconds so that they come out at the same time. En este ejemplo, si por ejemplo tenemos una bocina conectada a nuestro primer switch que está obviamente más cerca de nuestra fuente, el audio tardaría tal vez 2 milisegundos en salir y en el otro tardaría 4 milisegundos en salir. Lo que quisiéramos es que salga al mismo tiempo. Just to scale things up a bit, we're not actually talking about just 1 or 2 channels here. We're talking about 500 channels, 1,000 channels over distances over half a kilometer or more even. Solo para hacer esto más grande, que estamos hablando de varios canales, no solo un canal, sino hasta 500 canales o más por distancias de hasta 1 kilómetro. And we need to have low latency for audio. Y al mismo tiempo tenemos que tener una latencia baja por sonido. Here are the 3 major platforms, KobraNet, Ethersound, and Dante. Estas son las plataformas principales de audio por cable de red, que es KobraNet, Ethersound y Dante. And you can see the differences are KobraNet is not routable, Ethersound is not routable, but Dante is routable. Una diferencia principal que KobraNet y Ethersound no son ruteables y Dante sí lo es. And the reason that is going back to our standards. One more.
is Dante uses layers 1 through 5 over Ethernet. La razón de esto es que Dante usa hasta layer 5 y por eso tenemos ruteabilidad. The next difference is the latency in the channel count. You can see Kubernetes 64 channels at 1.3 milliseconds, 1.33. EtherSound has 125 microseconds, 512 channels, and then Dante has 84 microseconds latency with 1,024 channels per network. La otra gran diferencia es el número máximo de canales que podemos tener, que en el caso de CobraNet son 64. En el caso del EtherSound son 512. Y en el caso del Dante son 1024 y esto con una latencia más baja que las demás tecnologías. Any questions so far on digital audio? ¿Algunas preguntas hasta el momento sobre audio digital? I can't see, so I don't know if they're raising their hand. Okay, well, we'll keep moving on. Just quick thanks to SynodCon for helping us out with some slides and some information. You can go to their website, synodcon.com, for more information. Entonces vamos a seguir adelante. Él le da las gracias a la empresa de Synergetic Audio Concept porque le proporcionó información sobre esto. How much time do I have? How much time do we have left? How much time? We're good? Yeah. Okay, all right. So we've been told to keep going. We're going to talk about Lake. Is anyone familiar with Lake? Show of hands. Vamos a hablar ahora del Lake. ¿Alguien conoce la marca Lake? Anyone? Couple? 4 or 5? More than 5. Cool. Poco. Lake as a platform is about 10 years old. It's actually one of the oldest DSP platforms in existence. Lake es una plataforma que tiene aproximadamente 10 años y es una de las plataformas más antiguas de DSP que hay en el mercado. It was originally started for Clair Brothers Audio up in the United States by a gentleman named Bruce Jackson and later purchased by Dolby Laboratories. Fue originalmente iniciado por Bruce Jackson? Bruce Jackson. Por un señor que se llama Bruce Jackson, por la empresa Clair Brothers Audio de los Estados Unidos y posteriormente fue comprado por Dolby. y posteriormente fue comprado por Dolby. Yeah. Since 2009, Lab Gruppen purchased the brand from Dolby to use in our amplifiers. You can see the Lake processor within the amplifier, and then there's a standalone processor there as well. Desde el año 2009, Lab Gruppen compró los derechos de Dolby para integrar los procesadores Lake a sus amplificadores y también tenemos procesadores standalone. Now, one of the reasons why we started the presentation with digital audio is to give a precursor to Dante. The reason that Dante is important is because it's the backbone of the Lake platform. Every Lake device has a Dante primary and secondary port available on the product. La razón por la cual empezamos con el audio digital para llegar a Dante es porque Dante es como la base para operar estos sistemas y que cada aparato tiene entrada y salida para red de Dante. So the typical products behind Lake are amplifiers and standalone processors. You can see at front of house, there's the original Dolby Lake processor. Over here we have the LM26, and then we have a newly announced LM44, which is a precursor to the launch at Plaza this week. Tenemos aquí varios procesadores como es el LM26, el LM44 que se va a lanzar en estos días. The Dolby Lake processor. Y el procesador It's back de there Dolby front. Lake que tenemos aquí front of house. Yeah.
So we'll give a small introduction to the LM44. This is our newest processor, which will be launched at Plaza in the UK next week. Vamos a dar una pequeña introducción al procesador que se va a lanzar en Plaza en la próxima semana. The LM44 is LabGruppen's solution to the Dolby Lake processor. El LM44 es la solución de LabGruppen al procesador de Dolby Lake. The Dolby Lake processor was probably the most successful DSP platform used on tour, from anywhere from Meyer to L Acoustics to DMB to DOS. Many rental house companies have the Dolby Lake processor. El procesador Dolby Lake fue probablemente uno de los procesadores más usados en giras en todos los sistemas como lo son DAS, DMB, Meyer Sound, entre otros. Yeah, so what we've done with the LM44 is it's a 4-channel analog input, 4-channel analog output, and then an 8x8 AES with Dante, of course. Tiene 4x4 entradas análogas y 8x8 entradas digitales ASEBU. So we could take a single rack space unit, we could stack 2 or 3 or 4 all together, and we can create one large giant matrix. Como son de un solo espacio de rack, podemos hacer un rack grande y podemos crear una matriz grande con varios módulos. Within the Lake environment, there are 2 modes of processors. There's a mode called a MESA mode, which is a typical equalizer for, say, powered loudspeakers. And then there is a contour mode, which has linear phase crossovers and standard crossovers. Básicamente hay 2 modos de operación del procesador, que es el modo MESA, que es básicamente un modo para usarlo como ecualizador y para controlar dinámicos un poco, y está el modo Contour, que es para usarlo como crossover. Internal to the processor, there's a mixed matrix. Interno al procesador tenemos una matriz mixta. So while the DSP only has 4 signals or 4 inputs of processing, it has multiple inputs and outputs to the unit. Mientras solo tenemos 4 entradas físicas, tenemos varias maneras de procesarlo internamente. There are 2 reasons for this. One reason would be a redundant backup. So every Lake product has 4 redundant inputs. Cada producto Lake tiene 4 entradas redundantes. So when you lose one signal, it'll automatically go to the next signal. And if you lose that signal, it goes to the next signal. And it does that under 250 milliseconds. So it's a seamless audible switch. O sea, si tú, por ejemplo, pierdes una de las 4 señales, se switcha automáticamente a la siguiente señal y lo hace en menos de 250 milisegundos. Another reason for that would be, for example, a festival scenario where you've got multiple consoles. So you've got a main stage console or a main act console, then you've got the opener console, and you want to be able to switch between the 2 consoles. You can do that with the DSP product. Por ejemplo, se puede usar como un switch en un setup de festival donde tenemos un setup de consolas redundantes. Los podemos interconectar con los LM44 para lograr un switcheo en caso de que tengamos una consola que falle. And I'll just kind of skip to this. The Lake as a whole is pretty much the standard for the premier loudspeaker systems. Los procesos Lake son básicamente el estándar para todos los sistemas de audio premium. Yeah. So DAS, DMB, L Acoustics, Meyer, Claire, all of these guys have one time or another come to rely on the Lake environment for the biggest and best of shows available.
casi cualquier sistema grande de las marcas reconocidas como DAS, DMB, L Acoustics, Meyer, etcétera, tiene en algún momento un procesador Lake, ya sea para ecualización o para proceso. Currently in the US, it's got probably more than 60% market share of the tour market. Actualmente tiene más o menos una participación de mercado de un 60% en el mercado de Touring. Okay, so we're going to get rid of PowerPoint real quick, and we're going to jump over to the lake environment. Vamos a cambiar ya a la interfaz de Lake. So the first Okay. thing it does is it says select a network card, whether this could be wireless or this could be a cable connected to your laptop. Lo puedo conectar en wireless o puedo conectar directamente el cable Ethernet al procesador. Y ya mediante el software que vamos a ver es cómo se maneja y se configura. Now, going back to our PowerPoint slides that we were talking about earlier, we were looking at those digital audio platforms, and we looked at Cobranet and EtherSound and Dante and AVB. Regresando a las cosas que vimos hace rato, cuando hablamos de Cobranet, EtherSound y Dante, When we looked at that last slide that said the 7 layers of digital networking, there was one that said UDP. It's actually layer 4, I believe. cuando nos recordamos de los diferentes capas del audio por Ethernet, recordemos la capa 5 que decía UDP. So what that layer 4 allows us to do is automatically discover any devices that are or are not on a network. Lo que hace ese protocolo es que sirve para identificar dispositivos que estén o no estén en la red. So we don't have to configure anything. Devices are auto-discoverable. I'm not sure how this would relate. Actually, I missed a little bit of the presentation earlier from DAS with the RS-45, but with Dante, the audio and the control ride over together on one cable. You don't have to have separate analog and separate serial cables. Oh, I missed. Okay. Yeah, I missed. Yeah, that was a mouthful. Let me try that one more time. With the Dante, using Dante as a platform, the audio distribution and the control distribution of the devices is on one cable. Usando Dante, la distribución de audio y la distribución de mensajes de control está en un solo cable. Which also goes over a network. So you can go from one device to another device, to another device, to a switch, to a hub, to another device, to another computer, and back again, and it doesn't create any problems. Lo que pasa por una red y puedes pasar por múltiples dispositivos sin ningún problema y de hecho los dispositivos se autoidentifican, o sea, no tienes que configurar nada. And that's the case here. So I've got a computer running the software, a network cable that goes down here to an amplifier, and then from that amplifier to the DSP product. There you guys are. We're hidden behind like all this fog. We can't see you. De hecho, aquí tengo la computadora conectada a un amplificador y de ahí al procesador y no tengo más que hacer más que conectar y prender la computadora y me reconoce los aparatos. So that's the control and distribution of audio for the platform. When we actually look at the software, it's typically designed for a tablet interface. Cuando vemos el software específicamente está diseñado para una interfase tipo tablet, o sea, tipo iPad. Bueno, que no sé si corra en iPad, sería una pregunta, o para una computadora tipo tablet con interfase de touchscreen. Yep. So once you have everything connected, you can walk around wirelessly and get your measurement information and your control information. We've also got a tutorial application for the iPad as well. Entonces, una vez que lo tengas, de hecho lo puedes conectar a punto de acceso, un router inalámbrico y puedes caminar por la sala y controlar tus parámetros directamente. Now, when we look at the Lake software, we have a workspace at the top of the screen, and then we have devices at the bottom of the screen along with the menu, which never
changes. It always stays the same. Tenemos un área de trabajo en el borde superior de la pantalla y abajo tenemos dispositivos. When we open a module, we have level control and EQ control. Cuando abrimos un módulo tenemos control de volumen o de gain y tenemos un ecualizador. From the level control, we have gain, delay, and limiter settings. Para el control de nivel tenemos delay, gain, entre otros. And then from the EQ, we have parametric equalizers, high Tenem- shelf and low shelf equalizers as well. Tenemos ecualizadores paramétricos. And then what is very specific to the lake environment is called the Mesa EQ filter, which is an asymmetrical EQ filter. Lo que es muy característico de la superficie lake es que tenemos un control asimétrico del ecualizador. So the GUI is very unique. It's not like any other system that's out there. The amount of equalization that's available within the processor is more than you would ever possibly need. Es un sistema muy único y el control de ecualización que está disponible es más que en algún momento vayas a necesitar. Typically, off the top of my head, I believe every output has up to 96 EQ filters. What? Every output has Okay, 96 cada salida tiene hasta 96 filtros de ecualizador que le puedes aplicar. Now, the third type of EQ that's available in the software is called a GEQ. El tercer tipo de ecualizador que está disponible es un ecualizador G. Now, the GEQ is very important because it's different than your typical one-third graphic equalizer. I use the example Clark Technic DN360. I think that's a very popular one-third graphic equalizer. Este ecualizador es diferente que el típico ecualizador gráfico. Él hace la comparación con un modelo de Clark Technic que es muy popular, que es el DN360. DN360. Yep. With the older graphic equalizers, when you take two of the faders and you bring them down, they don't sum coherently. They have dips in the response. Cuando tú en un ecualizador gráfico normal bajas dos perillas o dos faders, no suman coherentemente la onda de la ecualización si no tienes como piquitos. With the lake graphic equalizer, what you see is what you get. So when you see that response curve, if you audibly or measure the device, that's what it would look like and sound like as well. Con el ecualizador Lake lo que obtienes es lo que ves, entonces la curva que ves tú es realmente lo que obtienes y lo puedes medir. So since we've done this, this was done about 10 years ago, but it's been emulated by others in the industry. Rain comes off the top of my head with Perfect Q. I believe Meyer Sound has something similar to it as well, but we came up with this about 10 years ago. We needed graphic equalizers that looked what they sounded like. Nosotros inventamos eso como hace 10 años. Ha habido otras compañías que lo han tratado de imitar, como Meyer y entre otros, pero nosotros fuimos los primeros de inventar un ecualo que realmente sonaba como prometía sonar. Now, earlier we mentioned that we've got, 96 EQ filters-ish. I think there's more or less depending on what kind of filters they are. But what would be a reason that you would need that much horsepower? Mencionamos antes que tenemos hasta 96 filtros de ecualización por canal, pero ¿para qué realmente vayas a poder necesitar tanto poder? Now, just to give an example, I'll change my GUI a bit. Maybe we've got, call that a line array. That's a front fill. That's a Vamos a subwoofer. hacer un ejemplo. Lo de, this is the line array. Yep. En la parte superior sería un arreglo lineal, luego en la parte media sería un relleno frontal,
X. Yeah, so something like that. So line array, front fill, sub. Ok, lo grande serían los subs. Bueno, yo creo que se ve a qué se refiere. Now, going through the EQ process, what you would want to do is have the entire line array equalized as a group of devices. Luego lo que queremos hacer es, queremos tener el arreglo lineal agrupado como un grupo de dispositivos para aplicarle el mismo proceso de ecualización. And then once you equalize your line array, you're going to want to add the front fill loudspeakers as well. But when you do that, it's going to create another offset of equalization. So what you then want is an equalizer that only affects the front fills and the main line array without messing up the previous equalizer. Entonces, cuando ya tengas tu ecualización del line array, le vas a querer hacer un ecualizador a tu relleno frontal y posteriormente puedes todavía agrupar estos para hacer una ecualización de ambos juntos respetando las ecualizaciones individuales, si es que entendí bien. So we would have an equalizer for just the left and right main loudspeakers. Then we'd have another equalizer for the front fill loudspeakers. Then we'd have another equalizer group for the front fills plus the main line array. Entonces tenemos básicamente un ecualizador para el line array, un ecualizador para el front fill y otro grupo de ecualizador que engloba el front fill y el line array en un conjunto. And then the next part is to add the subwoofers. So then when you turn your subwoofers on, you're going to want another EQ that affects the entire global system. Y ahora que añadimos los subwoofers también con su ecualización, luego vamos a querer un ecualizador que ya afecte el sistema global. Now, one thing that's very powerful tool is once you go through that optimization process and you as a sound provider are comfortable with the sound quality and the setup of your sound system, you're then going to hand it over to an operator. Lo bueno es que una vez que estés contento con tu resultado, de tu ecualización, se lo vas a pasar a un operador. The first thing the operator is going to want to do is he's going to want to know a little bit of information about your sound system. He's going to want to know what kind of crossovers you used, what kind of equalization curves, did you use the manufacturer presets, did you roll your own. Lo que luego querrá saber el operador es que si qué estás usando, qué curvas de ecualización, si estás usando los presets de fábrica de las bocinas, si estás usando tus propios presets. And what the trend has been over the past 20 years is to answer that question with no to the operator saying, no, you're not allowed to look and modify my crossovers, my presets, and my settings. That's because you as the owner of the system know the system far better than the operator who's only been on it for 10 minutes. Entonces lo que últimamente se ha estado ya haciendo, que ya como propietario del sistema o como ingeniero del sistema ya no le das permiso al operador de cambiar esos parámetros porque él no conoce el sistema como tú lo conoces. And the same goes for loudspeaker manufacturers. They're going to say the same thing to you as well when you say, okay, Mr. Manufacturer, what type of processor settings do you have in that loudspeaker? What the manufacturer is going to do is come back and say, well, we can discuss that, but I'm not going to allow you to change that because I want to have consistent sound of our system across the world. Lo mismo pasa también con los manufactores de bocinas que ya cada vez menos dejan que el usuario altere o conozca los parámetros de crossover, por ejemplo, o del sistema. Now, this mindset was the success of companies in the U.S. like Clare Brothers 20 years ago, and then followed by Meyer Sound, then L Acoustics, and DAS, and DMB Technique as well. Este enfoque lo empezó a hacer la empresa Clare Brothers en Estados Unidos hace 20 años y hasta hoy en día la mayoría de las compañías grandes están siguiendo este enfoque. So we have manufacturer presets for an EQ filters. We've got an equalizer for the room. So you take this perfect
DOS loudspeaker system. We put it in an imperfect room. We have to equalize that system. Entonces tenemos un sistema de bocinas con unos presets adecuados del fabricante y le ponemos ya nada más un sistema de ecualización para ponerlo en un espacio. And then once we've done that, we're going to turn our system in our room over to the front of house operator. Y una vez que hemos hecho eso, ponemos nuestro espacio a disposición del operador. Now, the front of house operator is special. He gets his own equalizer. El operador de front of house es especial porque a él se le da su propio ecualizador. Because while the system engineer is worried about getting the sound system up in the air, tweaked, tuned, delayed, the front of house operator is working on scene presets, working with the stage manager, what his effects are, channel labeling, so on and so forth. He needs to be worried about front of house problems while the system tech worries about system problems. Porque mientras el ingeniero de sistema está preocupado en colgar su array, en que suene bien, en hacer una predicción correcta, el ingeniero de sala está preocupado por otras cuestiones. And that's not to say that he can't control the system. He can. It's just that he needs to do it on a global EQ for the entire system. And the same goes for a production manager. Maybe it's the drummer's girlfriend or the singer's husband that comes up and makes a comment and says, it needs more of this. Well, you can give them that EQ curve or you can help them with that response, but it needs to be globally of the entire system. Y no es que ella no pueda controlar el sistema porque puede que la novia del baterista quiera un poco más de agudos, pero se lo tienes que dar en un ecualizador global para todo el sistema. And with the Lake environment, what we can do is we can lock out everything except for, say, the one overlay, what we call an overlay, call that the system EQ, the operator EQ, and we can hand that over to the operator. Lo bueno del sistema Lake es que podemos bloquear todos los ecualizadores individuales que tenemos o grupales y hacer nada más un solo ecualizador general que sí le podemos entregar a sala. So once you hand it over to the operator, they've got a platform with more than enough horsepower to alter whatever EQ curve they think they may or may not need. And at the same time, they've got a GUI with a tablet control that they don't have to learn, they don't have a learning curve. Entonces le podemos entregar al front of house un ecualizador que es muy fácil de usar, que y además podemos usar en una interfaz tipo tablet. So any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? The last thing I wanted to do is just show the general signal flow of the DSP products. You've got the same look and feel screen for every product. El último que quiere enseñar es el flujo de señal general para los productos de DSP. From the input screen, you've got the 4 channels of redundancy. En la pantalla de configuración de inputs tienes los 4 canales de redundancia. And then from the output screen, you can route pre or post process signals to the individual outputs. Y desde la pantalla de salidas puedes rutear las salidas a las diferentes salidas ya físicas. So we've introduced you to Dante, we've introduced you to digital audio networking, the Lake environment. These are all tools at your disposal that you can use to solve problems in the real world. Les introducimos a Dante, a las redes de sonido y a Lake,
que solo son herramientas para resolver problemas en su vida diaria. We're going to take, I guess, a break for lunch. Is that right? No, 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 no. I'm sorry. I'll let you do your job. Kind of closing up this session. If there's any questions, please come find me afterwards. Vamos a terminar esta sección. Si tienen alguna pregunta, The next section, we're going to go over lab group and amplifiers. la próxima sesión vamos a revisar ya directamente los amplificadores. And we'll also go through an introduction to properly setting up an amplifier from ground zero. Y también vamos a repasar de cómo configurar un amplificador correctamente desde cero, So that would be the amplifier sensitivity all the way up to limiter settings. desde la sensibilidad del amplificador hasta limitadores. Thank you very much. Gracias. Welcome back. Hope you had a good lunch and you're ready for some more presentations. Bienvenidos de vuelta. Ojalá hayan tenido un buen lunch y vamos a seguir. So earlier we talked about some Dante stuff, some digital networking, an introduction to the Lake platform. Now we're going to do an overview for lab group and amplifiers. Antes hablamos de Dante y de un poco de Lake, procesamiento, y ahora vamos a hablar de los amplificadores. And we'll also go through a configuration of an amplifier from start to finish, talk about amplifier sensitivity and maximum wattage and voltage. También vamos a repasar la configuración desde cero de un amplificador, hablar de sensibilidad y voltaje máximo. LabGroupen as a brand just celebrated 30 years of history. LabGroupen como marca acaba de celebrar 30 años de historia. Originally it was founded in Sweden where it still exists. All products are hand-built in Sweden. Es originario de Suecia la marca y todos los productos son hechos a mano en Suecia. And originally cut its teeth with digital amplifiers. So digital amplification, around the mid-80s, they started designing digital amplifiers. Alrededor de la mitad de los años 80 empezaron a fabricar amplificadores digitales. So they ran into a problem in the mid-80s with these designs of digital amplifiers, but the products, the parts were not available at that time to actually construct the type of designs that they were creating. Ellos tuvieron el problema que en ese momento, a mitad de los 80s, no existían los componentes para actualmente fabricar los amplificadores que estaban diseñando. So in the mid-90s, switching mode power supplies became the standard or readily available from manufacturers. You can see one there, one in a couple laptops. All these light fixtures probably have switching power supplies in them as well. En la mitad de los 90s, las fuentes de poder switchables, o sea, que pueden recibir cualquier voltaje que hay en el mundo, o sea, desde 110 hasta 240, apenas fueron disponibles fácilmente. Now, 20 years ago, we used what were called AB amplifiers, class AB or push-pull amplifiers. Hace 20 años se usaban amplificadores clase A y B. Those amplifiers have a really good sound quality, but the problem is that they only have about a 40 to 50% efficiency, meaning if I put 120 volts into the amplifier, I can only get about 50 volts of usable amplification for a loudspeaker. El problema de esos amplificadores es que solamente tenían una eficiencia alrededor de un 40-50%, es decir, con 120 volts solo podía obtener unos 50 de salida. They were also big, they were heavy, they took up multiple rack spaces. Estaban pesados, grandes y ocupaban varios espacios de rack. And when we were using those AB amplifiers, we had known about the digital amplifiers, but they had problems back then as well. Specifically, the high frequency audio content wasn't as good, and they didn't have parts available to make the designs that they had come up with back in the 80s.
Cuando estaban esos problemas de los amplificadores clase AB, también teníamos amplificadores digitales, pero estos tenían problemas sobre todo en la reproducción de las altas frecuencias. So the result of all that was you have these Swedish designers 20 years ago developing digital amplifiers, and they've been working on it for 10 or 15 years. And then all of a sudden, when the parts became available, they ended up being the supreme leaders of the technology for digital amplification. Y cuando teníamos a estos diseñadores suecos diseñando amplificadores digitales hace tiempo y de repente ya las partes fueron disponibles, ellos se convirtieron en los líderes de la amplificación digital. With the digital amplifier, you have 80 to even 99% efficiency. You have low weight to wattage ratio, low weight, high wattage. Con amplificadores digitales tenemos una mejor relación de peso-wattaje y And then we can also have higher density amplifiers, so we can have 4-channel and even 8-channel amplification. y también podemos tener amplificadores de más alta densidad de 4 hasta 8 canales en un solo amplificador. Now, I'll start with the larger amplifiers, and then we'll work our way down to the smaller amplifiers. Vamos a empezar con los amplificadores más grandes y luego acabamos con los amplificadores más chicos. So over here we have a PLM 20K, Por acá tenemos un POM, PLM, un PLM Power Loudspeaker Management, 20K. 20K. Okay. See, so that is 4 channels of 5 kilowatts, 5,000 watts in 2 rack spaces. Estos son 4 canales a 5,000 watts por canal en 2 2 espacios de rack. 2 rack spaces, 4 channels and 2 rack spaces. That amplifier also has a switching mode power supply on the back of it, so it can operate from 60 volts to 240 volts. So you can take that all over the country, and regardless of what power is available at the venue, you still have the same amount of current available for the amplifier, and you have the same sound quality regardless of the power system from the venue. Este amplificador también tiene una fuente de poder switchable que se puede alimentar desde 60 hasta 240 volts, permitiendo su uso a nivel mundial con la misma potencia y calidad de salida. So that amplifier was originally developed for a company called Clare Brothers, and they needed an amplifier that they could use in the US, but also ship to other countries around the world, and regardless of the power being or the voltage available, their amplifier still worked at the same potential as it would back in the US. Este amplificador fue originalmente desarrollado para la compañía de Clare Brothers porque ellos necesitaban un amplificador que fuese posible usarlo alrededor del mundo. And then again, when you add Dante on top of that, you've got an equipment rack with 3 amplifiers in them, and they always stay the same. So regardless of if it's your A system or your B system, the amplifier package stays the same, and you just change the configuration, and it changes from show to show. Así puedes tener varios racks de amplificación que siempre son iguales y solo les cambias la configuración. Now, along with the PLM lines, the 20K, we've also got a 14K and a 10K. So that's 2 channels of 14,000 watts, and then 4 channels of 2,500 watts as well. También tenemos otros modelos, el 14K, que son 2 canales de 14,000 watts. Y el último, the last one, PLM 10K, 4 channels of 2,500 watts. y uno de 4 canales de 250 watts. I think you can see that guy right here. Como se ven en el rack de acá. Now, the 4-channel amplifier is important, specifically when it comes to line arrays. El amplificador de 4 canales es importante específicamente cuando hablamos de arreglos lineales. The medium to small range line arrays typically have 2 low frequency devices, a mid frequency device, and a high frequency device. So in there, sorry, go ahead. Los arreglos lineales
pequeños o medianos típicamente tienen dos dispositivos de alta frecuencia, uno de medio y uno de baja. So you have a low, low, mid, high channel for each amplifier. Así que tienes un canal de graves, dos canales de graves, un medio y un agudo Yeah. por canal. So the one amplifier can drive, say, 2 loudspeakers or 4 loudspeakers or more depending on the impedance of that. But it's fit for a low, low, mid, high configuration. So you have 4 channels and 4 channels in the loudspeaker. Está diseñado para una configuración de grave, grave, medio, agudo. Now, some people might say, why would you use a 20 kilowatt amplifier on a high frequency device? Alguna gente podrá decir que por qué vas a usar un amplificador de 20 kilowatts en un dispositivo de alta frecuencia. So with these amplifiers, if you can think of power sharing, Con estos amplificadores, si puedes pensar en power sharing, you said? Sí. En compartir torres, so we can have a lot of power delivered to the low frequency devices and then smaller and smaller power as you go up in frequency. así podemos distribuir más poder hacia los subwoofers o las frecuencias bajas y menos poder hacia las frecuencias altas o medias. So if we think in voltage, you could limit the amplifier to, say, 2 channels of 140 volts, 1 channel of 80 volts, and the other channel of 60 volts. But you're still using 100% of the amplifier. It just distributes the power to the channels. Pensando en volts, podemos entonces configurar los canales según el voltaje que requeremos en su salida y así usar todo el rango del voltaje como lo necesitamos. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No? Okay. And I should point out, most of these powered loudspeakers from DAS are also Class D digital amplifiers as well. Como también los amplificadores del sistema DAS, casi todos son clase D. So some key technologies within the products that are in each device, from the larger amplifiers to the smaller amplifiers. Las tecnologías claves desde los amplificadores chicos hasta los grandes. Some of them, not all, have a switch mode power supply, so it can operate on different voltages. Todos tienen la fuente de poder switchable para poder trabajar en todos los voltajes. Most of our amplifiers use what we call a Class TD, which is a digital amplifier, but it's our own technology and our own version of what a digital amplifier is. Todas llevan una fuente de salida clase TD, que es una patente propia de ellos, de qué es lo que es un amplificador digital. So not all Class D or digital amplifiers are created equally. There's different types, there's different kinds, there's different sound qualities. No todos los amplificadores de clase D digitales son creados iguales y no todos son la misma calidad. Por eso ellos tienen su clase TD. And if you're interested in more of that, you can just go to Wikipedia and Google Class D, and it'll talk more about Labgruppen and Crown and MC Squared and all the different Class D amplifier manufacturers. Cuando hablamos de clase D, hablamos más de Labgruppen, Crown, MC2 y otros fabricantes de amplificadores de clase D. Another thing is this, what's called a VPL, Voltage Protection Limiter, which is available on all of the products. Otra característica es un protector, no, And un limitador de protección de voltaje que está disponible en todos los amplificadores. And what that's for is actually configuring the amplifier so that it knows how much voltage to output over each channel. Y esto sirve para configurar el amplificador para decirle cuánto voltaje va a dar de salida en qué canal. If you can imagine having a giant bucket full of water and you've got 4 spigots out of the bucket, you could have a big spout or a small spout. I don't know if that translates well, but Es como si tuvieras 4 botes de agua o un bote
un bote de agua y puedes poner 4 mangueras de diferentes grosores para tener chorros de diferente grosor. The other thing that was important for us was cooling our amplifiers. We have what's called an intercooler system. If you're familiar with a radiator on the front of a car or the back, we've basically taken the same or a similar design and put it on the back of our amplifier so we get the maximum amount of cooling on the amps. También tiene un sistema de enfriamiento especial que es comparable con el sistema de enfriamiento de un carro, aunque no creo que base en agua. Now, cooling is important with amplifiers. With the older AB amplifiers, they generated a lot of heat. They were very inefficient amplifiers. Enfriamiento es muy importante porque con los amplificadores anteriores clase AB teníamos muchos problemas de calor. With the newer amplifiers, the digital amplifiers, they're more efficient and therefore they generate less heat. Los nuevos amplificadores clase D son más eficientes para el manejo del calor. So, and that's important for not only small jobs but large jobs as well. Large installations are going to require what's called a BTU, British Thermal Unit calculation. So you know how much cooling to deliver for an amplifier room. En instalaciones grandes hoy en día hay que saber cuánto enfriamiento tienes que tener por amplificador. And while you might not have the cost savings, but say a general contractor or the owner of the venue, he would have a huge cost savings because you go from a really big AC unit to a really small AC unit because you have less heat generated. Y esto también nos da una reducción de costos significativos porque puedes emplear sistemas de aire acondicionado en instalaciones grandes más chicas. So Class TD combines the efficiency of digital amplifiers with the sound quality of AB amplifiers. Entonces la clase TD combina la alta eficiencia de una clase digital D con la calidad de sonido de una clase B anterior. With all that technology that we developed for the PLM 20K, we've now taken those same core concepts and put them in a smaller package. Toda esta tecnología que se desarrolló para los modelos grandes ahora se utilizó para una serie nueva que es la serie E en un empaque más pequeño. If you can imagine the engineering that goes into, say, a Ferrari race car and then later brought down to, say, a smaller, more affordable Fiat. Puedes imaginarte que es como la tecnología que se vino en el desarrollo de un carro de carreras Ferrari, ahora lo tienes en un pequeño Fiat. So the new amplifier is called E-Series. Los nuevos amplificadores son llamados serie E. So we have PLM, which is the top of the line series, Así tenemos PLM, que es el tope de gama, FP series for tour grade amplifiers, serie FB para Touring and then we have C series, which is an installation amplifier. y tenemos serie C, que es un amplificador para instalación fija. Now E-Series is a single rack space amplifier. La serie E es un amplificador de un solo espacio de rack, Available in 1200 watts, disponible en 1200 watts, 600 watts, 600 watts and 300 watts. y 300 watts 2 channels. por en 2 canales. So originally what we had done for installations and smaller scales was we had a 4-channel amplifier in 2 rack spaces. Lo que hicimos para instalaciones de menor escala, donde antes teníamos un amplificador de 4 canales en 2 espacios, The problem was, what do you do when you need 6 channels? ¿qué haces cuando necesitas 6 canales? You end up buying extra amplifier channels. Acabas comprando de más canales de amplificación. So with the 1 rack space 2U, or I'm sorry, 1 rack space 2 channel amp, it makes it more expandable and Así configurable. con estos amplificadores de un solo espacio de 2 canales puedes tener el número de canales exacto que requiere tu instalación. So again, there are 3 models, the 12x2, 8x2, and 4x2. Hay 3 modelos, el E12.2, el E8.2 y el E4.2.
And I do apologize, I got the numbers wrong. You got the numbers wrong? Yeah, I said 1200, 600, and 300. It's 12, 8, and 400. Ah, es que hace rato dijo mal los números que son 1200, 800 y 400 watts. And then all amplifiers have a universal power supply with a detachable cable. Todos los amplificadores tienen la fuente de poder universal con un cable desmontable. The output of the amplifier is a Phoenix connector, and I wish I had one here to show you. We just launched this amplifier. La salida de esos amplificadores son esos conectores que ven ahí que ahora sí que no sé el nombre. So the input for the line level input is a Phoenix connector, but then the output for the loudspeaker is also a Phoenix connector, just a high current Phoenix connector. Es lo mismo para la fuente de poder, es el mismo tipo de conector que para la conexión a las bocinas, solo que en el caso del poder es para más corriente. So this is looking at the back of the unit. This is the back of the unit. Okay, este es el reverso del amplificador. And on the front of the unit, there are no controls or on-off buttons. En el frente tienes una serie de controles y botones de encendido. We've got 2-channel input, then we also have a signal indication and a clip indication on the back of the amplifier. Tenemos dos canales de entradas y también indicadores de señal por canal. So where other amplifiers, you maybe have the volume control or sensitivity knob on the back of the amp and the LED on the front of the amp, we put it all on the back of the amp. En este caso, el control de volumen no está en el frente, sino todo está en el reverso del amplificador. For each channel, we also have a low impedance and high impedance mode, so you could use that for the typical 8-ohm loudspeakers or the 70-volt ceiling loudspeakers. Que también tenemos opciones para voltaje de instalación, para manejar voltajes de 60 volts para bocinas de plafón. Now, if I could just go back to this slide. Earlier, we talked about power sharing. Antes hablamos de compartir potencia. So if you need a 1200-watt amplifier, you can just use one channel out of the 2-channel amplifier and still deliver the total amount of wattage from the amplifier. Cuando solo requieres, por ejemplo, un canal de 1200 watts, puedes usar el amplificador de 1200 y sacar la potencia total por un solo canal. So again, we took our PLM technology and brought it down to an E-series amplifier. Así que tomamos nuestra tecnología de Turing para ponerlo a una escala menor. And being a digital amplifier, they have low current draw. Siendo un amplificador digital, jala poca corriente. So you can connect more amplifiers per circuit. Así que puedes usar más amplificadores por circuito. A little bit about efficiency. Un poco sobre eficiencia. And if you want to go over the graph and get into the specifics, come find me after the presentation. Be more than happy to walk you through the details of this. Si quieren saber más sobre los detalles de las gráficas, después de la presentación, él está feliz de explicarles. The idea with efficiency is you give an amplifier amount of voltage and amount of current. La idea de la eficiencia es que le das al amplificador un monto de voltaje y un monto de corriente. And then the amount of efficiency determines how much it can actually do with that voltage and current. Y la eficiencia significa qué tanto puedes realmente hacer con ese voltaje y esa corriente. Now, if you take, say, a 15 amp, 220 volt circuit and give it to that amplifier, Si tú tomas, por ejemplo, un circuito de 15 amperes y 220 volts y se lo das a ese amplificador, it's going to produce a different amount of voltage or wattage than another amplifier. producirá un monto diferente de wattaje o de voltaje que otro amplificador.
So in our experience, and it's not on all products, we do investigation to find out where we're stronger and weaker, but we're more efficient than other similar amplifiers. Y en nuestra experiencia, los amplificadores Labgruppen se han mostrado más eficientes que otros amplificadores en ese sentido. Now with the loudspeaker ratings, for example, the PLM20K, Ahora con las especificaciones de las bocinas, I'm sorry, amplifier ratings, de amplificadores, we rate that as a 20 kilowatt amplifier, even though we only have, say, 120 volts or 240 volts going to the input of the amplifier. nosotros lo clasificamos como un amplificador de 20 kilowatts, aunque solo tendremos una entrada de 120 o 240 volts. El problema de las fuentes. Ya ven, si fuera Labgruppen en la computadora, eso no pasaría. No, it's this. It's, Is that? yeah, see. Okay. We did not design that power supply. Ellos no diseñaron esa fuente de poder. Anyways, moving on, the question that we get asked all the time is, how do you deliver more than 120 volts over 4 channels when you're only inputting 120 volts to the input of the amplifier? La pregunta que siempre les hacen es cómo puedes entregar más de 120 volts en un amplificador si solo tienes 120 volts de entrada. And I apologize, we're on different voltage scales, but the same is true for a 220 or 240 volt system. Y eso es cierto para los otros modelos también. And the answer is, it depends on how long you need to deliver that amount of voltage. La contestación es que, how long do you need what? How long you need to deliver that amount of voltage. Okay. La contestación es que durante cuánto tiempo necesitas entregar esa cantidad de voltaje. So there are 2 ways of looking at an amplifier. There's a sine wave rating, Hay dos maneras de ver un amplificador. Hay una clasificación de onda sinoidal and there's a burst rating. y hay un rating, un valor de burst burst sería como de Yeah, burst. destello, ¿no? O sea, un I valor. think we got the laptop back up. So with the burst rating, what happens is, if it's only for a short amount of time, we can deliver a lot more voltage out of the amplifier than we put into it. El valor burst sería que si solo es por un tiempo corto, puedes entregar mucho más voltaje en la salida de la que estás actualmente metiendo al amplificador. And when we're talking about time within an amplifier, we're talking about milliseconds. Y cuando hablamos de tiempo en un amplificador, hablamos de milisegundos. So that rating is for, I believe, 50 millisecond bursts every 400 milliseconds. So, ese valor es el valor, again, 15 what? 50 milliseconds Es 50 milisegundos cada 400 milisegundos. oops, I said that wrong. 25 milliseconds every 400 milliseconds. Ok, no. 25 milisegundos cada 400 milisegundos. Podemos sacar ese valor de máximo, digamos. What that really means is the amplifier can deliver more voltage specifically for a kick drum
than it can for a sine wave rating. Lo que significa eso que el amplificador puede entregar ese voltaje específicamente para un bombo, por ejemplo, que es que suena un corto, que para una onda más larga. Can we try the PowerPoint one more time? There we go. Thank you very much. So here we've looked at a scenario using the lower cost E-Series amplifier compared to our competitors. Aquí estamos comparando la serie de bajo costo E contra los competidores. And this is actually not, these prices, these are not, well, these are similar to what some would pay for them, but that's not what's actually important. Que los precios no eran exactos, que no era lo importante en esto. What's important is the cost to run the amplifier per the electricity bill of the owner. Lo que es más importante es el costo de operar el amplificador que se refleja en la cuenta de luz del propietario. So if we install this sound system into Parque Norte, what does it cost them to operate it based on their electricity bill? Si nosotros instalamos este sistema de sonido en este lugar, en Parque Norte, ¿cuánto le cuesta de luz al mes para tenerlo acá? And what we can see is you have an amplifier that you run all day and all night. You never really turn it on or off. It just stays on. Lo regular en estos casos tenemos un amplificador que nunca apagamos, que siempre está prendido. And if you look at some amplifiers, it actually costs you more to run the amplifier over a period of time than you actually paid for the amplifier itself. Si vemos algunos amplificadores en este caso, te acaban costando más en luz de lo que te costaron sobre cierto tiempo. Whereas others, you can actually pay for the price difference of the amplifier over the period of 2 years. Now that's to the end user. It doesn't actually save us as a sound provider money. Y otros amplificadores, de hecho, te cuestan menos en un periodo de 2 años en operación en términos de luz que lo que te costaron y todavía los podrías vender y obtener un beneficio. But what it does do is give you a competitive edge over your competition who are using other products that would require and cost the end user more money over the period of time. Eso te da una ventaja significativa frente a otros productos que le cuestan al usuario más. Another cost savings to you would be the current supply to the amplifier, how much fabrication you have to do for an installation that would save you money on the front side of the installation. Otro factor es también la instalación que tienes que hacer para proveerle la electricidad al amplificador, que en este caso tienes ventajas. Now, to do this, we actually have a mode, and you can bypass the mode to where the amplifier always stays on. But you can actually have the amplifier go into a mode so where if it doesn't see an input voltage or a signal, it will turn off. Tenemos un sistema donde actualmente el amplificador se mutea o se apaga en el momento de que no haya una señal presente. So that's another reason or another method on how we get green credentials. Esto es otra razón de cómo sacamos credenciales verdes o con el ambiente. If you're familiar with Energy Star compliance, I apologize. Energy Star on the back of an amplifier will have the same Energy Star compliance on the back of on the back of a television. We'll have the same Energy Star compliance on the back of our amplifiers. Si conocen las calcomanías de Energy Star, de cuánto consume un aparato que lo ves en televisores o en refrigeradores, estos amplificadores también cuentan con estos sellos. Now, this is important for future installations where there are LEED requirements for a building, saying that the building has to be a percentage, an X percentage of efficiency
whether it's for electricity or heating and air conditioning. Esto es importante para instalaciones fijas en edificios que tienen que cumplir con normas de eficiencia de energía. So the way those buildings get their LEED rating is they have to have a certain amount of products in there, whether it's a heating, air conditioning, amplifier, television, that are Energy Star compliant devices. En el caso de estos edificios a veces reciben su aprobación de energía por utilizar productos que son certificados para consumir poca energía. Esto yo creo es más en el caso de Estados Unidos. So that's where E-Series comes in. E-Series will be, I think, available in January of 2012. It was launched at Infocom in Orlando this year. La serie E fue presentada en where? Orlando. En Orlando hace un poco tiempo. Yep. So we're going to move on real quick from amplifiers and talk about some large-scale projects. Vamos a hablar ahora de proyectos más grandes. If you're familiar with Media Matrix from PV or the QSys DSP products from QSys, Si son familiares con productos DSP de QSys o Media Matrix, what we've done is integrate the control of our amplifiers within the DSP platforms from other manufacturers. lo que hemos hecho es que hemos integrado nuestros amplificadores con plataformas de DSP de otros fabricantes. So earlier we talked about Dante. We have a Media Matrix product and a Lab Groupon product that both speak Dante. Hace rato hablamos de Dante y teníamos un producto de LabGroupen y un producto de Media Matrix que ambos usaban Dante. Here we have audio distribution and control from a Media Matrix unit over Dante, controlling and distributing audio to a PLM amplifier from Lab Groupon. Aquí tenemos control a través de un producto de Media Matrix vía el protocolo de Dante sobre unos amplificadores de LabGroupen. Visually, within the GUI of the DSP platform, it's dynamic. You can make the GUI whatever you need it to look like. Again, please. Within the DSP environment, the GUI is configurable, customized. Dentro del ambiente DSP, la interfaz de usuario es configurable. But what we've done is we've taken a GUI and we've made it the same in both platforms. So similar to an iPhone, you always know how to operate that GUI regardless of what DSP environment you're working in. Nosotros lo que hicimos es que agarramos y hicimos la interfaz de usuario similar para que en ambas plataformas puedas operar y te sea familiar. Within, say, Media Matrix or QSys, you have power control, mute control, level control, and you have feedback information. Dentro de Media Matrix o QSys tienes control de potencia, de volumen, de muteo, power mute, Power, volume, mute, level control. niveles. Yep. Now, another benefit of bringing that control information within the DSP unit is any error that we get from the amplifier, we can report back to a centralized system and then email that or distribute that via SMS to somebody, a service technician, an owner. Otra ventaja de tener este sistema de DSP externo es que podemos monitorear los mensajes de error del amplificador y, por ejemplo, mandárselo por correo electrónico a un técnico. So if there's a short on a loudspeaker or an open, or if maybe there's an 8-ohm loudspeaker on a 70-volt run, if there's a problem with the loudspeaker, the amplifier will be able to tell the problem and report the error to the system. Así que si tenemos un problema en una bocina, si tenemos una bocina
que es para otro voltaje mal conectada, el amplificador es capaz de darse cuenta de eso y reportarlo al sistema. So we call this monitoring information, and there are two types of ways to monitor an amplifier. Esto lo llamamos información de monitoreo y hay dos maneras de monitorear un amplificador. There's data monitoring, which would include amplifier fault, loudspeaker failure, Hay monitoreo de datos que sería falla del amplificador o falla de la bocina and then there's an audible monitoring. y hay monitoreo auditivo. So audible monitoring would be like taking a pair of headphones and connecting to the back of a 10,000 watt amplifier. Monitoreo audible sería como conectar unos audífonos al reverso de un amplificador de 10.000 watts. The way we do that is, again, over Dante, we distribute the audio to the amplifier, Como lo hacemos es que lo hacemos a través de Dante y distribuimos el audio al amplificador and then we have a high voltage analog to digital converter that sends that information back over Dante. Tenemos un convertidor digital análogo de alto voltaje que envía la información de vuelta a Dante. So you could be anywhere in a system on a network and be able to solo the actual voltage output post-amplification signal. Así que puedes estar en cualquier punto del sistema y puedes, de hecho, ponerle solo a cualquier salida de cualquier amplificador del sistema, como si tuvieras en una consola tu botón de solo. From a gain structure standpoint, 200 volts on the amplifier equals 0 dB in the digital domain. Desde un punto de vista de estructura de gain, 250 volts es equivalente a 0 dB en estos amplificadores. Earlier we were talking about digital audio, and with these networks we can have, say, 1,000 channels of audio. Antes hablamos de audio digital y con las redes de audio podemos tener una red de múltiples dispositivos. Now, if you have an amplifier rack of, say, 10 amplifiers, Ahora si tú tienes un rack de 10 amplificadores, that's 20 inputs and 40 outputs. que sean 20 entradas y 40 salidas, So that's 40, let's see, that's a total of 60 channels on the network Que son just un- for the amplifiers. que son un total de 60 canales en la red solo para los amplificadores. But typically by the time you're starting to concern or be concerned about monitoring an amplifier, it's for a larger project. En este momento empiezas a preocuparte sobre monitorear un amplificador que es para un proyecto más grande. So you don't have 10 amplifiers, you have 200 amplifiers. Así que no tienes 10 amplificadores, sino tienes 200 amplificadores. So 200 times 4, you start hitting that 1,000 channel mark really quick. Y así obtienes, empiezas a pegarle a los 1000 canales bastante rápido. Specifically, a lot of this technology or this partnership between the amplifier, our amplifier, and the DSP platform was created for one specific job. Específicamente el que se asociaron sus amplificadores con este sistema de DSP fue para un proyecto en específico. This is the last Olympic stadium that was built called BC Place in Vancouver, Canada. Este es el último estadio olímpico que fue construido en Vancouver, Canadá, que se llama BC Place. So if you watched the Winter Olympics, you got to see Canada win hockey, Shaun White win, the snowboarding, and that was all done here at this Así, stadium. si ustedes vieron las Olimpiadas de invierno pasadas, la mayoría de los eventos fueron llevados a cabo en este estadio And other venues around it, of course, obviously. y en otros venues. Within this stadium, there's, I believe, 180-ish of those
amplifiers right over there. Dentro de ese estadio hay aproximadamente unos 180 amplificadores de estos. And since we've done this stadium, now we have 4 others on the books as a similar method. Y desde que hemos hecho ese estadio, ahora tenemos otros 4 proyectos por hacer. So these projects are kind of like keeping up with the neighbors. When one stadium does it, the others have to do it. So when you have the next Olympics, they're going to want similar technology. When you have the next World Cup, they're going to want similar technology as well. Estos proyectos normalmente se dan así, que cuando tienes un estadio así, luego te sale otro porque en otro evento grande también quieren estar al tope de la tecnología. Any questions? ¿Alguna pregunta? How am I doing on time? I think I'm out. 10 minutes? 10 minutes? Tim, yeah. It's okay? Do you mind 10 minutes more? Okay. We did a lab group and overview. Tuvimos una vista de LabGruppen, We did future products. vimos proyectos futuros o productos futuros. But what I'd like for you to be able to walk away here is to be able to confidently set up an amplifier. Queríamos terminar esto para que puedan ver cómo es configurar un amplificador. With amplifiers, they're typically specified as a wattage rating, as a wattage, watts. Los amplificadores típicamente están especificados en wattaje. So we say that amplifier is 20,000 watts, that amplifier is 10,000 watts, this amplifier is 600 watts. Decimos, este amplificador son 20,000 watts, este son 10,000 watts, este son 600 watts. The problem is that we can't measure wattage at the back of an amplifier. We don't have a watts meter. El problema es que no es posible medir el wattaje en el reverso de un amplificador porque no existe un wattómetro. So a better way to rate an amplifier or measure the output of an amplifier is with voltage or using a digital voltmeter. Así que una mejor manera de medir un amplificador es con un voltímetro, porque podemos medir el voltaje en la salida. But the problem with that is that loudspeaker manufacturers don't rate their loudspeakers as a voltage rating. El problema con esto es que la manufactura de bocinas no clasifica sus bocinas en voltaje, sino en wattaje. So the first thing we need to do is we need to be able to get that voltage rating for a loudspeaker. Entonces lo que necesitamos es obtener ese valor en voltaje para una bocina en vez de wattaje. So a group of audio engineers Así que un grupo de ingenieros de audio started an organization called CLF, Common Loudspeaker Format. desarrollaron un formato que se llama CLF, que es formato común de bocinas. Now this is important because regardless of the manufacturer, the same specifications are required per the specification of CLF. Y ahí es importante porque no importa la manufactura y es como generalizar los specs para un altavoz. So we can grab a CLF file from a website, open it up in a viewer, and we always know where to find the sensitivity number, the impedance response number, the frequency response. Podemos agarrar un archivo CLF de una página web y así siempre tenemos la información oportuna. And a maximum voltage number. Y tenemos un número máximo de voltaje. This is a big advancement. This is great as a powerful tool, as a design tool. Esto es una buena herramienta para diseño, es una herramienta poderosa. Yet still again, manufacturers can't agree on the data to present to the standard. De todos modos, todavía muchas empresas y manufacturas de bocinas no se ponen de acuerdo qué datos presentar en este tipo de archivos. So
even though we've agreed to a format in which way to present the data, we still haven't agreed on what numbers to actually put in the viewer. Entonces, aunque se hayan acordado qué datos poner en este tipo de archivo, todavía no se han puesto de acuerdo qué datos actualmente van a publicar. So when you're looking at this data, there are two things to look for. One would be a max voltage rating, Hay dos cosas que fijarse en estos datos. Uno es el valor máximo de voltaje and the other would be what's called an equivalent amplifier size. y el otro va a ser lo que se llama un tamaño equivalente de amplificador. That's normalized to 8 ohms. Normalized to 8 ohms impedance. Esto está normalizado a E ohms. So when you go and find, well, let's just use DOS for example. Ok, entonces si ahora sales y buscas, que va a usar como ejemplo DAS, So here on the DOS website, they list a loudspeaker of 2 channels of 700 watts, mid-frequency 700 watts, and the high frequency is 300 watts. aquí en la página de DAS publican una tabla de este modelo de bocina. If we take that wattage number and convert that into voltage number, we get 75, 75, 75, and 69. Si tomamos ese número de watts y lo convertimos en voltaje, obtenemos los valores de la tabla en voltaje RMS. Now, that is a RMS voltage on the output of an amplifier that you can actually measure with. Esto es un voltaje RMS que de hecho puedes medir en la salida del amplificador A digital voltmeter. con un voltímetro digital. So now, while I did this in Excel, most of the manufacturers have started creating these CLF files to match with amplifiers. Mientras él hizo esto en Excel, muchos fabricantes de bocinas Bring it ya time. están generando archivos How much? CLS para sus bocinas. Okay. So in the future, you could start looking for the CLF data and you can get an equivalent amplifier size or a max voltage number from the CLF data and you can match that with an amplifier. Así que en el futuro pueden checar por datos CLF y obtener estos valores para sus amplificadores. And at that point, you could take your voltmeter, put it on the back of the amplifier, you can bring up the level, measure the voltage, and match that with a loudspeaker. Y en este momento puedes medir en el reverso de tu amplificador el voltaje y empatar eso con tu bocina. So I think I've actually run out of time. Si cree que ya nos pasamos de tiempo, Just to end real quick, solo para terminar rápido, thanks for having me, and congratulations to Mikhail on 30 years. gracias por tenerme aquí y felicidades para Macayo para sus 30 años. And special thanks to Max, my translator, who this is his first day on the job. Que gracias a mí por traducir, que es mi primer día de trabajo. Thank you very much for your time. Hasta luego.